Hello pelajar-pelajar semua, apa khabar? Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Terima kasih kepada siapa yang telah subscribe, like, comment and share. And hi everybody, I hope you all are fine and in good of health. Thanks so much for subscribing my channel. And for those who haven't subscribed, like, comment and share, please do so. Thank you so much. Alright, today we're going to learn infinitive to, ya. Okay, hari ini kita akan belajar tentang grammar infinitive to. Infinitive maksud bentuk asal kata kerja. Okey, bentuk asal kata kerja. Maksudnya bila kita guna perkataan to ni dalam apa-apa tenses sekalipun, past tense ke, present tense ke, past perfect ke, present perfect ke, apa-apa tenses sekalipun, kata kerja selepas to tidak ada apa-apa perubahan. Okey, kata kerja selepas to tidak ada apa-apa perubahan. Okey, tak kisahlah kita guna past tense ke, present tense ke, apa-apa, jangan ubah. Okey, sambil mengajar, seperti biasa saya akan beritahu erti dia, senang saja. Number one, okey. I asked my colleague, sorry ya, saya tulis ke atas tadi tertinggal. I asked my colleague to help me with my work. I asked my colleague to help me with my work. Asked, semua orang dah tahu ada ed, so perkataan past tense. So, ayat ni ayat past tense. So, walaupun past tense, kata kerja selepas to tidak ada apa-apa perubahan. Okey, walaupun past tense, kata kerja selepas to tidak ada apa-apa perubahan, so jangan ubah. Okey, I asked my colleague to help me with my work. Saya menyuruh rakan sekerja saya untuk menolong dengan kerja saya. Okey, saya minta kawan sekerja saya lah untuk menolong dengan kerja saya, ya. I asked my colleague to help me with my work. Ingat ya, to help. Lepas tu tidak ada apa-apa perubahan. Next, the shelf is too high for him to reach. The shelf is too high for him to reach. Shelf maksudnya rak buku, ya, rak buku. Okay, that shelf is too high. Rak buku itu terlampau tinggi ataupun sangat tinggi, ya, for him to reach, untuk dia mencapai ataupun sampai ke rak itulah. Mungkin dia nak letakkan buku ataupun ambil buku tapi tak sampai sebab shelf itu terlampau tinggi. Shelf is too high. Okey, lihat perkataan di sini, to reach, untuk sampai ataupun untuk capai sesuatu, ya. To reach, selepas perkataan to jangan ubah apa-apa kata kerja di sini. Alright, lepas perkataan to jangan ubah apa-apa kata kerja yang ada di sini. Untuk semua ayat lah maksud saya. Okey, that shelf is too high for him to reach. Rak buku itu terlampau tinggi untuk dia capai. So ingat ya, lepas tu jangan ubah apa-apa. Faham ya? Alright, next, you have to jump across the drain. You have to jump across the drain. Kamu terpaksa lompat untuk melintasi longkang itu. Kamu terpaksa have to maksudnya terpaksa, ya. Okay, have to terpaksa. You have to jump across the drain. Kamu terpaksa melompat untuk melintasi longkang itu ataupun parit, ya. You have to jump across the drain. Kamu terpaksa lompat melintasi longkang ataupun parit itu. Lihat perkataan to jump, lepas tu tidak ada apa-apa perubahan untuk kata kerja ni. Faham ya? Next, it is very kind of him to invite me to the party. It is very kind of him to invite me to the party. It is very kind. Very kind maksudnya sangat baik hati, ya. Orang baik hati kita kata kind, very kind. Okay, baik hati. Kita boleh juga kata kind hearted. Okay, baik hati, ya. Sangat baik hati. Dia sangat baik hati kerana menjemput saya ke majlis. Okay, dia sangat baik hati kerana dia menjemput saya ke majlis. It is very kind of him to invite me to the party. Lihat perkataan to invite, untuk menjemput, ya, untuk menjemput saya ke parti. Invite tidak ada apa-apa perubahan selepas to. Ingat, ya. Okay, next we go to clever people know when to prepare for the examination. Clever pupils know when to prepare for the examination.
Murid-murid yang pandai tahu bila yang mereka perlu membuat persediaan untuk peperiksaan. Murid-murid yang pandai tahu bilakah mereka perlu buat penyediaan ataupun bersedialah, okey, untuk peperiksaan yang akan datang. Okey, membuat persiapan, okey, atau menyediakan, okey, apa yang perlu mereka sediakan ataupun apa yang mereka perlu belajar sebelum peperiksaan. Betul tak? Clever pupils know when to prepare for the examination. Murid-murid yang pandai tahu bila untuk membuat persediaan untuk peperiksaan. Okey, clever pupils. Tadi saya sebut banyak kali pupils. Pupils ni murid-murid. Kalau people, P-E-O-P-L-E, orang. Okey, kalau ramai orang kita kata people, P-E-O-P-L-E. Yang tu lain. Yang ni pupils, murid-murid ya. Faham ya? Clever pupils know when to prepare for the examination. To prepare, lihat tidak ada apa-apa perubahan lepas perkataan to. Okey, murid-murid yang pandai tahu bila mereka perlu membuat persediaan untuk peperiksaan. Faham ya? He likes to drink orange juice. He likes to drink orange juice. Dia suka minum jus orange. Dia suka minum jus orange. Okey, lihat di sini ya. He likes. So semua orang dah tahu untuk seorang ada S kalau simple present tense. Macam saya sebut tadi, grammar ataupun tenses apa sekalipun, lepas perkataan tu jangan ubah kata kerja dia. Okay, so he likes to drink orange juice. To drink, jangan ubah apa-apa di sini. Next, I went to the shop to buy some books. I went to the shop to buy some books. Saya pergi ke kedai untuk membeli beberapa buku. Okay, saya pergi ke kedai untuk membeli beberapa buku. Pergi, lihat sini, I went. Ayat ni ayat past tense sebab ada went di sini. Perkataan asal go. Go bila untuk past tense, untuk masa-masa lepas kita tukar ke went. So this is past tense sentence ya. I went to the shop to buy some books. Kalau anda tambah dengan past tense di sini, boleh I went to the shop to buy some books just now, or I went to the shop to buy some books yesterday. Kerana saya tidak letakkan masa sebab kadang bila kita lihat past tense kita tahu ayat ni past tense. Tapi sebelum tu tolong belajar betul-betul tenses dulu ya. Kerana saya akan buat secara ringkas. Bagi saya rasa sekarang ni anda dah faham ya past tense. Okay, I went to the shop to buy some books. Okay, lihat di sini to buy, untuk membeli. After to, don't make any changes. Tidak ada apa-apa perubahan. So jangan ubah. Okay, I went to the shop to buy some books. Ayat past tense tapi jangan ubah di sini lepas to. Alright, next one. I wish to thank you for your help. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menolong saya. Okay, I wish to thank you for your help. Okay, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana awak tolong saya. So kita akan sebut I wish to thank you for your help. To thank, untuk mengucapkan terima kasih. To thank you, saya ingin ataupun saya hendak, I wish to thank you for your help, untuk pertolongan kamu. Saya ucapkan terima kasih kerana menolong saya lah. Okay, alright, saya sambung lagi. Okay, lihat ayat seterusnya. Ask your sister to wash the clothes. Ask your sister to wash the clothes. Suruh kakak kamu ataupun adik perempuan kamu lah, suruh kakak kamu basuh baju-baju itu ataupun pakaian-pakaian itu. Kalau clothes, pakaian lah, ataupun kain-kain, kita sebut clothes. Okay, clothes. Ask your sister to wash the clothes. Suruh kakak kamu basuh baju-baju itu ataupun pakaian-pakaian itu. Ask di sini suruh, suruh kakak kamu atau adik kamu membasuh. Erti lain untuk ask, tanya. Okay, tanya soalan ke apa-apalah, ask. Right, ask your sister to wash the clothes. Lihat di sini to wash, lepas tu tidak ada apa-apa perubahan di sini. Faham ya? Next, I hope to get first in the class this term. I hope to get first in the class this term. Saya harap saya boleh dapat pertama, nombor pertama lah, nombor 1 macam tu dalam kelas. I hope to get first, saya harap saya boleh dapat nombor pertama di dalam kelas pada penggal ini. Saya harap saya boleh dapat pertama di dalam kelas pada penggal ini. This term. Term ni penggal ya. Faham ya? I hope ni saya harap. Okay, lihat di sini to get, untuk mendapatkan ataupun untuk dapat ya.
To get, no changes. Tak ada apa-apa perubahan pada perkataan get. Dapat ataupun mendapat. Ya. I hope to get first in the class this term. Saya harap saya boleh dapat pertama dalam kelas pada penggal ini. This term. Faham ya? Next, my sister tried to do her best in the examination. My sister tried to do her best in the examination. Tried. Past tense, ayat ni ayat past tense. Try, perkataan asal dia T-R-Y. Bila tukar ke past tense, T-R-I-E-D. Kita cancel Y, kita tukar ke I-E-D. Okay. My sister tried to do her best in the examination. So, ayat ni ayat past tense. So, kakak saya ataupun adik perempuan saya telah cuba sedaya upaya. To do her best. Ini cuba ya. Cuba sedaya upaya. Tried to do her best. Her best. Sedaya upaya. Yang terbaik ataupun yang terbaik lah. Okay. Her best. My sister tried to do her best. Kakak saya telah cuba sedaya upaya. Ataupun my sister tried to do her best. Kakak saya telah cuba yang terbaik. Okay. Yang terbaik untuk di dalam peperiksaannya. Okay. Kakak saya telah cuba sedaya upaya. Ataupun kakak saya telah cuba yang terbaik ya di dalam peperiksaannya. Faham ya? So ini ayat past tense. Lihat perkataan to do. Lepas tu tidak ada apa-apa perubahan di sini. Okey? Untuk membuat, untuk melakukan. Okey? Atau melakukan yang terbaik ya. Kakak saya telah cuba sedaya upaya untuk melakukan yang terbaik di dalam peperiksaan. Faham ya? Lepas tu tidak ada perubahan. Okay, next sentence. Alia is waiting for the bus to come. Alia is waiting for the bus to come. Alia sedang menunggu untuk bas tiba. Alia sedang menunggu untuk bas tiba. Alright. Alia is waiting. Present continuous tense ya. Present continuous tense ada is untuk seorang dan tambahan ing. Saya pernah sebut kalau dalam grammar kita guna continuous, perkataan kata kerja dia mesti ada ing. So this is present continuous tense. Masih tidak ada perubahan selepas perkataan to. Infinitive to ya. Faham ya? Okay, next. The gardener had to climb the coconut tree. The gardener had to climb the coconut tree. Pekebun, gardener, pekebun, terpaksa memanjat pokok kelapa. Okay, pekebun terpaksa memanjat pokok kelapa. Had to, macam tadi saya sebut have to. Present perfect tense have to. Ataupun had to maksudnya terpaksa. Okay. Okay, had to. Lihat perkataan had. Past perfect tense. Okay, past perfect tense. Kalau kurang faham, tolong lihat balik ya tenses untuk ini. Had. Okay. Past perfect tense ataupun present perfect tense. Awak dah lihat ya. Buat ulang kaji. Okay, boleh ya. The gardener had to climb The gardener had to climb the coconut tree. Pekebun itu terpaksa memanjat pokok kelapa. Okay, to climb. To climb. Untuk memanjat ataupun memanjat ya. Lepas tu tidak ada apa-apa perubahan untuk perkataan memanjat. Climb ya. Climb maksudnya memanjat. Faham ya? The gardener had to climb the coconut tree. Next, I'm too tired to play I'm too tired to play netball. I'm too tired to play netball. Yang ni tekan present tense. Mungkin dia sedang cakap sekarang lah. Okay. Tired ni bukan past tense ya. Memang ejaan asal dia memang macam ni. Untuk letih. Okay. Letih. Okay. I'm too tired. Okay. Sorry ya tadi. Too. Too ni terlampau. Terlampau letih. I am too tired to play netball. Saya rasa terlampau letih untuk bermain bola jaring. Netball ya, bola jaring. To play. Lihat di sini. Lepas tu tidak ada apa-apa perubahan. Ingat ya, I'm too tired to play netball. Alright, continue. Next one. Everybody agreed to buy a present for Mr. Tan. Everybody agreed to buy a present for Mr. Tan. Setiap orang bersetuju, past tense ya. Setiap orang bersetuju untuk membeli hadiah untuk Encik Tan, Mr. Tan. Okay. Everybody agreed to buy a present for Mr. Tan. Lihat perkataan everybody. Everybody dalam bahasa Inggeris, every ni maksud dia setiap. Okay. Everybody maksud dia setiap. Okay, so everybody setiap seorang. Ingat ya.
Everybody maksudnya setiap seorang. So kalau nak guna untuk present tense, kita akan kata everybody is, bukan everybody are ya. Everybody is, sebab dia maksudkan setiap seorang. So everybody is, everyone is. Okay, ingat ya, every maksudnya setiap. Kalau kita guna untuk present tense ke apa, ingat ya, everybody is, bukan are ya. Setiap seorang, ingat ya. Ramai buat exam mereka kata everybody are, salah ya. Everybody is ataupun everyone is, ingat ya. Every maksudnya setiap, so setiap seorang. Saya harap sekarang dah faham ya saya. Okay, saya dah jelaskan dengan terang ya. Cukup terang. Okay, everybody agreed. Agree maksud dia setuju. Setuju ya. Okay, di sini past tense. Agree maksud di sini past tense sebab ada D. Ejaan asal dia tak ada D ya. So agreed. Di sini ayat past tense. Everybody agreed to buy a present for Mr. Tan. Semua orang, setiap seorang telah setuju. Telah ya, sebab past tense, telah setuju untuk membelikan hadiah kepada Mr. Tan. Everybody agreed to buy a present for Mr. Tan. Setiap orang telah setuju untuk membeli hadiah untuk Mr. Tan. Okay, Encik Tan. Faham ya? Lihat perkataan to buy, lepas tu tidak ada apa-apa perubahan di sini. Ini yang kita belajar hari ini. Ingat ya. Infinitive to ya. To buy. Don't change. Don't make any changes after the word to. Next, Sheila is going to bake a cake this evening. Sheila is going to bake a cake this evening. Okay, Sheila is going to. Is going to saya aja future tense. So evening maksudnya lepas pukul 6. So petang pukul 6 lah. Okay. Sheila is going to bake a cake this evening. Future tense. Sebab dia akan ya. Is going to akan. Okay. Akan membuat cake lah pada petang ini. Lepas pukul 6 ya kalau evening. Sheila is going to bake a cake this evening. Sheila is going to bake a cake this evening. To bake, lihat. Untuk bake ni bakar cake. Kalau kita bakar dalam oven kan, kita panggil bake. Okay. To bake, no changes. Tidak ada apa-apa perubahan di sini. Faham ya? Sheila is going to bake a cake this evening. Alright, next one. Last sentence. He is not going to tell you the truth. He is not going to tell you the truth. Ini pun sama juga future tense. Is going to. Di sini perkataan negatif lah. Ayat negatif lah. He is not going to tell you the truth. Dia tidak akan beritahu kamu hal yang sebenarnya lah. Yang benar. Truth ni benar ya. He is not going to tell you the truth. Dia tidak akan memberitahu kamu yang benar. Dia tidak akan memberitahu kamu yang benar. Okay. To tell. No changes. To tell. To bake. To buy. All this no changes. Okay. Tidak ada perubahan. Ingat ya. Grammar apa sekalipun. Tenses apa sekalipun. Lepas perkataan to. Tidak ada apa-apa perubahan. Faham ya? Saya rasa anda semua faham ya. Selalu saya jelaskan, kadang saya ulang banyak-banyak kali supaya anda betul-betul faham ya. So hope you all understand. So kepada siapa yang telah subscribe, like, comment and share, terima kasih banyak-banyak. Kepada siapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. For those who have subscribe, comment and share, thank you so much. For those who haven't subscribe, like, comment and share, please do so. Advance thanks from me, and please take care of yourself. Tolong jaga diri. COVID makin bertambah. Okay, number of COVID is increasing day by day. So kita doa sajalah. Okay, supaya semua selamat, supaya COVID ni akan berhenti dengan secepat mungkin. Kita doa saja. Okay, so please pray hard for this COVID to over. Okay, please take care of yourself. Jaga diri baik-baik. Okay, ikut SOP betul-betul. Okay, sabar ya, sabar melalui kehidupan ini lah. Be patient to go through this life. Okay, thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. I'll see you in my next video. Bye bye.